including Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menangguhkan pendanaan bagi UNRWA, UN Relief and Works Agency atau Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, setelah beberapa pekerja badan diselidiki karena dituduh terlibat serangan teror Hamas pada 7 Oktober. Now, if the investigation proves that, in this case, I think it's about a dozen employees were assisting Hamas, and even to the point of maybe even, involved in hostage taking, then absolutely they need to be held to account. Israel menyambut baik keputusan Gedung Putih dan menyerukan negara lain untuk mengikuti jejak Amerika Serikat, yang kemudian diikuti Australia, Belanda, Finlandia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, dan Swiss. Tapi otoritas Palestina menilai langkah Amerika dan negara donor lain terlalu gegabah. The accusations that Israel has made against certain staff of the UNRWA should have waited until investigation has come up with results. We were extremely shocked that certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the UNRWA. Negara-negara yang membekukan bantuan memasok sekitar 60% dari anggaran tahunan UNRWA. Sehari sebelum tuduhan ini diumumkan, putusan Mahkamah Internasional dalam gugatan soal genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel mendesak agar bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa hambatan ke Gaza. Keputusan sejumlah negara donor untuk membekukan bantuan ini pun dikhawatirkan bisa menghambat penyaluran bantuan bagi sekitar 85% dari sekitar 2,3 juta warga Gaza yang mengungsi akibat perang. Sebagian analis juga menilai keputusan membekukan bantuan tidak proporsional, mengingat UNRWA memiliki 30.000 pekerja. They're vital for meeting some of the basic education, health, and housing, and other basic needs for the Palestinian refugees and their descendants. And so the idea of suspending aid to an entire organization because of what a dozen employees may have done, it seems rather extreme. Pendapat serupa disampaikan mantan pelapor PBB untuk situasi HAM di wilayah-wilayah Palestina, Michael Ling. Its decision, and all of a sudden, this has been the decision of the International Court of Justice has been knocked off the front page of newspapers and off the ticker headlines we see on our screens. And now all we're talking about is the suspension of aid by, I believe, 9 countries now, 9 major donors to UNRWA at a time when the work of UNRWA in Gaza has never been more needed. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan penyelidikan telah dilakukan dan dari 12 pekerja UNRWA itu, 9 telah dipecat dan 2 lainnya sedang diklarifikasi. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.